Mejojua man banta krina senina moria ija pape kita ringan moria ukurta ibas paksa enda banci katole si gargari karena kata di bata sepedanga si lakokan pe ata tole mari pengendes kita man di bata ras kita ertoto kita. Terpujilah kam di bata si tetap mempersadakan kami. Amin nape kami ngelu ibas kinir bagen. Toliate kami ngantusi surah-surandu. Si jadi palas kami ibas geluhkan geluh kami. Sampati kami ngantusi sa Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus ertoto kami. Amin. Senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda ibabai kita alu tema beda tapi ersada si ibuat ibas padan si baru perbahanan rasul-rasul bindu 10 benaken ayat 22 seayat 33 bagenda kata di bata. Petrus ras Cornelius erjabab kala Kapten Cornelius nuruh kami reh kujenda krina kalak Yahudi ngatakenca maka ia mehuli. Sekalak malaikat di bata nuruh ia ngundang kam ku rumahna gela ibegina kata ibas kam nari. Iundang Petrus si telu kala ku rumah dengan kesilang i rumah ibas berengi Pepagina ersikap Petrus jenari berkat ia ras si telu kala Piga-piga kala si te ijope nari ikut ras ia. Pepaginaka maka ia enggose i Kaisarea. Cornelius ras kadekadena bagepe temana Maria singgo itenah kena nimai kerehen Petrus. Asu bengket Petrus kubas rumah reh Cornelius ngalo-ngalosa. Erjimpuh ia jana isembahna Petrus. Tapi suruh Petrus ia keke nina. Tedislah sebab aku pe manusia biasa nge. Janahna ercakap-cakap erdalan ia kubas. Ije idapeti Petrus enggo enterem kalak pulung. Nina Petrus man kalak sinterem enggo iteknu maka rikutkan undang-undang kalak Yahudi. Lakel kami banci bengket kubas rumah silabo kalak Yahudi. Entah pe ergaul ras ia. Tapi enggo icirahkan di bata man bangku maka laban ciku katakan isi pe meluat entah pela bersih. Perbahan si maka lamberat ukur kureh kujenda asum aku idilondo. Dage genduari kusungkun kam. Kai sebab maka aku idilondo. Nina Cornelius teluari singgo lewat waktuna bagi si genduari kira-kira pukul 3 karabon. Ertoto aku i rumah. Paksa si rempet tedi sekala di laki i lebe-lebengku. Wisna erkilat. Nina man bangku. Pertotondu nggo ibegi ke di bata. Nggo idahna kai si bahandu nang dai kalak si musil. Maka suruhlah kalak ku jope ngelegi Simon Petrus. Ia kesilang i rumah sekalak tukang kulit gelarna Simon Kang. Rumah i tepi lawit. Maka minter kusuruh kala enda ngelegi kam. Jana alu meria ukur nggo kakam reh kujenda. Genduari nggo pulung kami krina ijenda. I lebe-lebe di bata guna megikan kata di bata. Si suruhna i pesahdu. Terjeng jenda katana. Si jadi tujunta ibas minggu enda emakap. Gelah moria si pemena. Nurikan kesemalan geluh ibas diri Petrus ras jabu Cornelius. Si peduakan gelah moria ngasup ersada bas kesemalan geluh. Nah, senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Siakui maka kita geluh ibas kinir bagen. Subuh umur, karakter, suku, pendahin, agama, ras sidebana. Kinir bagen ijumpai ibas tep-tep wari. Jabu ingan sikitik, ingan tading, erbagai-bagai biak ras karakter tapi cara ngeluh. Amin nape si tuhuna i tengah-tengah jabu, lit nge ikatan darah ibasa, tapi la terolangi
Maka bajabu epe berbagai cara ibas ngerespon sada kejadian. Enda nurikan makana i tengah-tengah jabu pelit kinir bagen bagepe i tengah-tengah perpulungan ras masyarakat. Nulih kita ibas paksa enda kubas bahan ora tenta sinurikan karena Cornelius ras Petrus. Senina Moria adina senen ibas kitab perbahanan rasul-rasul 10 enda benarkan ayat sadanari iturikan karena isikin Cornelius ras isikin Petrus. Jana aras ye trida lid piga-piga perbedaan ras si persamaan duana tokoh enda. Cornelius ia sekala silabo Yahudi, sedangkan Petrus suku Yahudi. Si peduakan ibas pendahin Cornelius enda dahinna emakap sekala tentara. Adi ibas ayat sada ikatakan maka ia pasukan Itali entah pe tentara Romawi. Tapi Petrus pendahinna emakap penjala nurung singgo jadi ajar-ajar Tuhan Yesus geluh ras Yesus selama 3 tahun lebih. Si petelukan adina senen ibas keagamaan. Cornelius enda kalak si tutus ibas agama. Petrus pe ajar-ajar Tuhan Yesus singgo melala ke pengalaman ngeluh ras Yesus. Si peempatkan Cornelius enda iturikan makana ia meriakap nanampati kalak Yahudi si muusil. Jana la terjengsie la ngadi-ngadi ia artoto. Petrus kalak singgit ngelai kukuta-kuta. Entah pe saksi karena Yesus. Si selanjutnya si idah makana Cornelius sope dengang ogenta enda ndatkan pengenahan ibas di batanari guna ngelegi Petrus dalam artian guna jabab pertoton si Cornelius enda. Jana Petrus pe adi si perdetekan sope ayat enda dai pendatkan pengenahan karena pangan siakap si dekah enda pantang tapi si tuhuna arah pengenahan ngo banci ipan ngo ipobadiakan. Si terakhir adina si idah makana ibas kai sidatkan Cornelius pengenahan sidatkan Cornelius enda minter i responna alu ngelakokan entah pe ngelakokan kai si idat kena bagi Petrus adi si peretekan ia ibas kegeluhanna ibas kai pengenahan sidat kena ilakokan na perintah di bata jana tuhu-tuhu idalan kena. Nah arasienda banci si idah makana Cornelius ras Petrus enda berbeda basuku kebiasaan geluh pendahin. Ibas suku ngo jelas makana ia Yahudi ras laka Yahudi. Tapi si menarik ijenda makana amin nape sedekah enda pemahaman si tuhuna lid kalak Yahudi enda emakap suku pilihan di bata enggo ipobadiakan di bata jana sila Yahudi melit pemikiran kalak Yahudi suku sila mahuli suku si terpinggirkan makana kala Yahudi la banci ersada ras kala sila Yahudi. Nah amin na bagai pemahaman silit ibas paksa si. Tapi adina si ida belajar kita arah respon Petrus nangdangi pendilo Cornelius arah joana. Kai silakokan Petrus amin na pe situhuna melala perbedaan suku pendahin ras sidebana. Si pemena adina si idah ijenda sikap Petrus emakap ngalo-ngalo jua Cornelius si telu alu ngundang dengan kesilang ku rumahna. Adi sinan ije biak Petrus emakap biak si metemue. Amin na pestuhuna lang abutan dahi nakel. Juak labu sada suku ras iya. Tapi ia lo-alona alu meriah ukur metemue si Petrus enda. Si peduakan Petrus enda ngit megikan kata tenah alum huli.
lama pas dengan ngeresponsa alu mahulika. Perukurna la ikuasai oleh pemahaman-pemahaman si isuan kan sedekah enda entah si berkembang selama enda maka na suku si deban ela mahuli la ipelebe Petrus ibas kegeluhanna si petelukan si idah makana meteruk ukur si Petrus enda meteruk ukurna tupung ia berkat ku rumah Cornelius jana Cornelius ngalo-ngalo ia alu erjimpuh jana kai ikatakan Petrus minterkel isuruhna si Cornelius enda keke sebab itahna makana ia manusia si labo patut isembah arasienda tridah makana meteruk ukur si Petrus enda amin nape ipujikan kalak si deban ia la erbahan meganjang ukurna nah la terjang sie adina sidah arah di tengah-tengah jabu rumah Cornelius enda Petrus banci cakap-cakap entah pe bahasa sekundari nyambung percakapanna jadi teman si banci meriah bualna ras Cornelius bas percakapan itu riken nama kesemalan silit ibas budayana maka adi semalna entah pe undang-undang kalak Yahudi si tuhuna labo banci ia bengket kubas jabu kalak sila Yahudi entah pe ergaul rasa amin bagegi ya arah pengenahan si idatna arah di batanari arah kai kata di bata si alo kena kerina pemahaman sindube enggo igejap kena maka krina kala ipobadiakan makana pemahaman singata kenca kalak si deban labadia itading kena maka lanai berat ukurna erjingkang ku rumah si labo Yahudi jadi trida pengalaman ras di bata jemba ia mengubah perukuranna ras cara ngeluhna alungidah kalak si deban menghuli semaka arah percakapanna ercakap-cakap ia meriah ukurna ras-ras ercakap makana si lanjutna si idah ijendah lid keterbukaan Petrus ras Cornelius ija ia raduras nurikan ukurna kai si alami Cornelius dan kai si igejapkan Petrus dia saling terbuka maka lid keriahan ukur makana tupung ipindoken Petrus guna nurikan kata di bata meriah ukur Petrus nurikan ca jana kalak sinterem terkhusus ibas jabu Cornelius meriah ukur ngalokan kata di bata sini ajarkan Petrus jadi ijenda teridah makana tuhu mehuli perjumpaan kala enda amin nape sedekah enda labo sitanan sedekah enda labo dengan sada pemahaman karena suku tapi tupung jumpa radu saling menerima sada rasi debana nah senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus arah sienda banci sidatkan kita piga-piga pengajaran maka si pertama tutus erdibata mbabai perukuran si mehuli nang dangi kalak si deban dua na kalak enda kalak si tutus erdibata Cornelius ras Petrus mekalak si malang mendibata ibas ia malang mendibata ngasup ia ngidah makana ibas kalak si deban li si mehuli amin nape beda suku, beda pendahin, beda cara ngeluh, tapi banci ia ersada. Adi bahasa si mekatep si katakan, banci ia sefrekuensi. Raduras melayani, Petrus melayani, nurikan kata di bata, Cornelius melayani kalak si musil, jana ibas sie, radu si kuhen ia, ibas dahin di bata. Toko sienda, jadi usihenta moria. Ibas mereka sikap ngeluh nang dangi sekelewat ta. Ibas perpulungan ada si tulihkan bas perpulungan. Tidak makar bagai-bagai ngelatar belakang silit. Tapi banci kita ersada erkite-kiteken kata di batas yang rakutsa. Makana
Bahala kata di bata mereken perukuran si jore. Kata di bata mereka perukuran sejore, maka ngasup kita natap, maka baskala si deban pe lit si mahuli. Si petelukan di bata kap simpersadakan kita. Makana tetaplah rakut kinir sadan bas di bata. Di bata nge dirina gelah kita ngeluh ersada bagi pertotoan Tuhan Yesus. Ertoto ia ma di bata gelah ersada min ia krina. Jadi ibas di bata kita ersada dalam Tuhan kita bersaudara. Bagaimana usur si belaskan makana jadilah ibas kita. Selanjutnya Moria singgeluh bas kata di bata. Ia rapkan jadi lem simbaba kinir sadan subuh arah rananta sikap metemue dingenahkan pengajaran si maba kinir sadan. Kita mau pengajar kinir sadan nang dangi anak-anak tara seisi jabuta. Benakan bajabuta nari suan kelah biak si bancim persadakan labu pesirang-sirangkan. Amin alipe banci jadi labu bagi ukur takel. Subuh seisi jabuta, entah keluarga arah perbulangan ta, arah keluarga ta. La dalanna kita pesirang-sirang. Maka palasta ngasup ngalaukan ia, ngalaukan kalak si deban, dingenurikan si mohuli karena ia man seisi jabuta, maka kekelengan. Makana alu kekelengan, sienda krina, banci ersada, di tengah-tengah kegeluhan ta. Bagaimana pengharapan kami ibas paksa endaman banta krina terkhusus ibas peata minggu enda ibabai kita metode nusun puzzle. Alu bahan sada puzzle, sada karton, alu bahan bentuk karton enda bagi singgo itampilkan kami enda makana bentuk ia bentuk love. Nah, tetap Moria ibreikan sada kertas guna banci nuliskan. Kertas ibas kertas banci kertas origami nuliskan uga karena pentingna kini ersadan. Kata-kata ngeluh ibas kini ersadan apmin nape erbagai-bagai. Contoh bagi si bahan kami enda. Makap si pemenang. Meriah ukurku ngeluh bas kini ersadan. Kenca si tuliskan makana tetap Moria nempelkan kertas origami kubas kertas si karton si berbentuk love seh makana jadi sada penjembak kita ngeluh ibas kinir sadan. Dengan hati yang terbuka kita banci ngalaukan kinir bagen jana ibas pusuh enari kinir bagen irakut ibas Kristus. Bagenda akap kami kata di bata enda selamat RPA man banta krina Tuhan si masu-masu ras kita artoto. Bujur Tuhan ia lokan kami katando. Kekelengan ngerakut kinir sadan amin nape kami berbeda tapi banci ersada ibas Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus pengasuh kami dalam kenca. Amin. Menjua-jua man banta krina Tuhan si masu-masu selamat RPA. Shalom.